Hello guys, maayong hapon. Mag-vlog na pod ko guys para sa akong mga santos. Ako i-vlog akong mga santos guys. Kay mao jud ni amo ang dalang panan sa magrosary ni matag adlaw ni nanay. Thank you kaayo guys sa inyong pag sana manood kayo sa mounting vlog ko sa altar ko. Thank you kay guys. Thank you kaayo guys. Thank you for watching guys. Thank you jud kaayo guys sa tanan guys. Thank you sa pagpanood. Thank you for watching. Bye-bye. Nag-vlog lang ko sa ako ang altar. Ari may mag-rosaryo ni nanay nako. Thank you. Salamat.